श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। इस वर्ष भी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी Так, мы собираемся वार्षिक праздновать महोत्सव этот ежегодный праздник, मनाने जा रहे День हैं явления Шри Кришны. और वैसे सारा संसार तैयारी में लगा हुआ है। Ко дню его явления готовилась вся Вселенная. करती कथा गाती गाने गोकुळीचा सुखा अंत पार नाही लेखा। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में गाया है कि В таких стихах Тукарам Махарадж описывает भगवान के प्राकट्य के этот पहले момент до явления Шри Кришны. करती कथा गाती गाने। मथुरा का पता नहीं, लेकिन Не знаем, как в गोकुल Мадхуре, में जरूर ऐसी तैयारियां हो रही но в थी। Гакуле были полные приготовления. गुढिया तोरणे गुढ्या उभा केल्या तोरणी बांधली, महाराज मराठी में कहते हैं। ठीक है, भगवान Поэзия на Марате. पहले मथुरा में प्रकट हुए Кришна сперва देवकी появился नंदन в Мадхуре. बन के, Появился он फिर как сын आगे Деваки. गोकुल में पहुंचे, गोकुल में प्रकट हुए Затем यशोदा नंदन он был या перемещен नंदन в Гакулу. बन के। Там он стал сыном Нанды и Яшоды. इन सब बातों का स्वागत है, of course, С этим все понятно. किंतु हमें तो प्रयास करना चाहिए ताकि भगवान Но нам нужно постараться, हमारे लिए या मेरे чтобы Господь लिए появился и для нас, प्रकट हो। если быть более चैतन्य точным, महाप्रभु रथ यात्रा для के меня, समक्ष नृत्य करते समय когда Господь Чайтанья танцует, कहा भी करते थे, मोर मन танцевал перед колесницей Джаганатхи во время Радха-ятры. वृंदावन में रहना पसंद करते Он हो обращался к Джаганатхе так: «О Господь, और मेरा тебе मन нравится ही है Вриндаван. वृंदावन। Мой ум — это या मेरे Вриндаван. मन को मैंने बनाया है Я сделал वृंदावन, свой ум Вриндаваном. तो वहाँ पधारिए, वहाँ Пожалуйста, प्रकट होइए। пожалуй, в это место, в мой ум». तो हमें अपने मन को मथुरा मंडल या ब्रज मंडल Вот так каждый из нас या गोकुल должен постараться धाम превратить свой ум बनाना в है, Мадхура Мандала, в Раджа ताकि Мандалу или अष्टमी Гакулу, के मध्य रात्रि के чтобы в этот समय день Аштами, в полночь, भगवान जब प्रकट होंगे तो когда हम Господь अपने हृदय प्रांगण में явится, чтобы Он появился в нашем сердце. स्फुरतु वहा सचिनंदना सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वहा सचिनंदना। Как это जैसे замечательно कृष्णदास कविराज описал गोस्वामी Кришнадас Кавирадж Госвами в этом тексте, अपनी शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त करते हुए давая всем нам कहे हैं, свое пожелание. सचिनंदन या देवकी नंदन, Он говорит, что пусть Шачинандан यशोदा или नंदन Деваки Нандан или Яшода आपके Нандан हृदय प्रांगण में स्फुरित हो, проявится в вашем сердце. प्रकट हो। आप अनुभव करें भगवान के Пусть Он явит себя प्राकट्य вам, का, उपस्थिति का अपने чтобы हृदय вы почувствовали, प्रांगण में। увидели तो Его в फिर своем कह सकते сердце. हैं, हाँ भगवान प्रकट Тогда हुए, каждый из तो нас हमें сможет अपने लिए убедительно हर сказать сам जीव себе: को да, ऐसा प्रयास करना Господь चाहिए появился. क्या? कम से कम हम जो अब साधक बने каждой हैं, дживе нужно стараться रूप сделать अनुग это, प्रभुपाद по крайней мере, अनुग нам, बने हैं। садхакам, हमें अनुभव हो भगवान के последователям Рупы प्राकट्य Госвами. का, जब अष्टमी के मध्य रात्रि के समय Нам нужно भगवान стремиться प्रकट почувствовать होंगे। явление Кришны भगवान मध्य रात्रि को в этот मैं день, थोड़ा
थोड़ा ही полночь, कुछ कहने वाला हूँ। तो чтобы он появился вот таким образом. कृष्णा चंद्रवंशी बन रहे हैं और चंद्र का साम्राज्य रात्रि के समय होता है, Кришна должен был явиться в династию इसीलिए चंद्र को Чандра, उसे रजनीश भी कहते династии हैं। Луны, रजनी Чандравамши. रात्रि के ईश या स्वामी। И Луну называют Кришна- Раджниш, повелитель ночи. इस चंद्र के साम्राज्य काल में प्रकट होना चाहते थे, Поэтому Кришна хотел Именно выбрать ही именно नहीं। это место, это время суток, कृष्ण ने भी सोचा था для того, чтобы कि явиться. Кроме того, он думал, चंद्र के प्राकट्य के पहले मैं प्रकट नहीं होऊंगा। я не хочу तो появляться कृष्णाष्टमी до того, को как зайдет Луна. चंद्रमा मध्य रात्रि को उदित होते हैं। चंद्रोदय В रात्रि के Аштами मध्य रात्रि के समय Луна होता стоит है। в полночь. तो कृष्णा प्रतीक्षा कर रहे थे कब И चंद्र Кришна उदित ждал, होते когда हैं। станет जब वे Луна. उदित होंगे, Когда उसी Луна समय появится ही на मैं небе, भी в этот प्रकट момент होऊंगा। я появлюсь тоже. तो इस प्रकार उस रात्रि को दो चंद्रों का चंद्र Так и जो получилось, и आकाश в में в चंद्र эту ночь Аштами, Джанмаштами, सूर्य появились इत्यादि में две से луны. जो चंद्र Одна है, луна वे на небе, चंद्र планета, которую мы знаем, और कृष्ण планета Луна, चंद्र и вторая दोनों это का उदय एक Луна ही это Кришна साथ Чандра. होता है। Они одновременно появились в эту ночь. इतना ही नहीं, रिकॉर्ड से हमको ये पता चला है Кроме того, мы знаем कि वैसे из अष्टमी के астрологических कृष्ण पक्ष के объяснений, अष्टमी что का चंद्र आधा होता है, мы знаем, что half moon। на Аштами, на Кришна Пакша Аштами किंतु на небе अद्भुत घटना घटी появляется उस रात्रि को। Луна, когда она выглядит видна только наполовину. चंद्रमा ने जब महसूस किया कि मेरे वंश में Но в эту ночь, когда Луна कृष्ण प्रकट हुए हैं, узнала о том, что мой इस Кришна बात से должен इतने हर्षित явиться हुए, сейчас इतने с हर्षित минуты на हुए, минуту, वे आधे Луна नहीं रह так पाए, была счастлива, что वे появилась पूर्ण हुए, в своей полной форме, как она является на Пурниму. अरविंद नेत्रा, फुल मून। जैसे Была पूर्णिमा полная को Луна, так же как на Пурниму. पूर्णिमा पूर्ण चंद्र उदित होता है सायंकाल संध्या काल के समय, तो इस अष्टमी को मध्य रात्रि के समय Так же как на Пурниму. Мы знаем, पूर्ण на Пурниму चंद्र Луна उदित हुए встает और вечером, उसी के साथ полная Луна. चंद्रमा Также на это भी Аштами, Шри Кришна Джанмаштами, कृष्ण Луна चंद्र का स्वागत появилась в полночь और इसी के साथ अपना и в своей हर्ष полной форме, भी व्यक्त किया, выразив свою हुआ радость था। по поводу हरि явления हरि। Шри Кришны. तो कृष्ण प्रकट होते हैं। वैसे कृष्ण और एक रहस्यमयी बात है, Есть много секретов बताता हूँ явления Шри Кришны. कि कृष्ण Мы расскажем еще один. केवल देवकी नंदन ही नहीं बनते Кришна हैं появляется मध्यरात्रि के не समय, только у Деваки. वे गोकुल में В полночь он рождается не только यशोदा у नंदन के Деваки, रूप но में भी प्रकट होते он हैं। также рождается одновременно और и у जब Яшоды. कृष्ण प्रकट हुए है ही देवकी नंदन मथुरा में, Когда он является, हरि हरि। рождается у Деваки в उनको Мадхуре. वसुदेव और देवकी प्रार्थना करते हैं, Васудева с Деваки обращаются к нему с молитвой. वैसे देवताओं का प्रार्थना करना उचित था Это उस время, समय, подходящее для молитв, वैसे देवता как भी для полубогов. मथुरा मंडल में प्रकट हुए हैं। Они тоже являются в этот момент в Мадхуре. वैसे उनके निवेदन से Потому ही что तो По их просьбе भगवान Господь प्रकट होने के लिए तैयार हुए थे решил появиться в этот мир. और he had promised, yes, मैं प्रकट Он होने пообещал, хорошо, होऊंगा। да, я तो приду в этот देवताओं को мир. पता चला था कि भगवान आज मध्य И रात्रि когда को प्रकट полубоги होने जा узнали о том, что रहे в हैं, эту ночь तो
Наш Господь 33 собирается करोड़ देवता वहाँ снизойти. मथुरा Все मंडल 33 में миллиона полубогов पहुंचे थे। собрались в उनकी Матхуре. अभिलाषा या महत्वाकांक्षा ये भी थी कि Они горели भगवान का желанием जन्म होते ही увидеть हम- этот момент, быть हम свидетелями, दर्शन करेंगे। получить даршан Господа. भगवान Тот इतने момент, когда सुंदर Он है, снизойдет. Господь देवः настолько यशरूपश्च прекрасен. नित्यं दर्शन कांक्षिणः। कृष्ण ही कहे अर्जुन से Кришна говорит об этом. सुदूरदर्शन Арджуне. रूपम। हे अर्जुन, जब विराट रूप В दिखा रहे Бхагавад-гите, थे когда तो Он явил अपने ему свою Вират-рупу, स्वयं रूप के संबंध में भगवान कह रहे थे, Кришна, मेरा जो явив ему эту форму, सच्चिदानंद विग्रह сказал, रूप है, «О, Арджуна, इसका это दर्शन बड़ा форма, दुर्लभ है। которую ты видишь Дева. сейчас, это моя форма, देवता भी तरसते हैं недоступна ऐसे взору रूप के даже दर्शन के богов. लिए, तो वे देवता वैसे वहाँ Даже они жаждет पधारे ही थे। узреть этот мой прекрасный कृष्ण का जन्म образ. होते ही И поэтому अहम все पूर्वम, अहम полубоги पूर्वम, явились हम पहले, в Матхуру मैं в тот पहले момент. दर्शन И они करूंगा। бежали на перегонки, обгоняя друг друга, говоря, я первый получу даршан, я तब первый. उन्होंने प्रार्थना भी की है। И они также предложили वैसे свои молитвы. प्राकट्य के पहले जब कृष्ण Они их предложили даже до его देवकी явления, नंदन गर्भ में ही थे, когда तो Кришна देवताओं ने Девакинандан प्रार्थना был की еще в ही чреве है। Деваки. Они предложили свои молитвы. तो देवताओं की प्रार्थना तो उचित थी। Их молитвы были वे है ईश्वर уместные, Девата. подобающие, потому что और भगवान तो परमेश्वर है, भगवान देवаты, ईश्वरы, महान है। Господь Парам Ишвара, Парамешвара. महान भगवान के चरणों में प्रार्थना करना ये तो उचित है। Поэтому это было, с этим было все किंतु правильно, यह что они वसुदेव предлагали ему देवकी молитвы. को भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वे भी कर रहे Но हैं। Васудеви и Деваки और не ये должно है было предлагать молитвы своему сыну, но тем не менее वात्सल्य они का भेद। обратились к нему с молитвой или с просьбой, वसुदेव और देवकी का वात्सल्य और नंद побуждаемые बाबा और यशोदा के वात्सल्य, वात्सल्य में अंतर है। Ватсали Васудева и Деваки и Ватсали Нанды и वसुदेव और Яшоды. देवकी का Это разные वात्सल्य виды में Ватсалий. ऐश्वर्य Потому что भाव है। В случае с Васудевой и Деваки ऐश्वर्य का это Ватсалия имеет ज्ञान के साथ примесь या ज्ञान होने के कारण ही, Гьяны и Айшварии. कि महानता का ज्ञान होने के कारण ही Им известно Вы о величии их сына. प्रार्थना करते हैं। И это величие, это знание о его величии побуждает их предлагать नंद बाबा यशोदा का ему молитвы. वात्सल्य और भी ऊंचा है। तो उन्होंने Но Ватсалия प्रार्थना की Матери है कि Яшоды и आप- Нанды आपकी रक्षा होनी चाहिए, आपकी रक्षा होनी चाहिए। उनको भय है कि другая. पहले जैसा अपना काम धंधा आगे बढ़ा सकता है Итак, और इस बालक का भी वध कर सकता है। Васудева и Деваки Бхагаван боялись, Джан что जाते Камса, हैं। узнав о том, что Кришна явился, वसुदेव और Поспешит, देवकी, чтобы убить especially его. देवकी का भय। и так перепуганы, Бхагаван особенно Деваки, वैसे क्या सुखदेव स्वामी कहते हैं обращаются к Кришне. तो है, Шукадев Госвами говорит, ऐक्षता। Васудева ऐसे Айкшьяка. सर्वप्रथम वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र, अपने पुत्र को देखने वाले वसुदेव ही थे। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा। Шукадев Госвами говорит, что Васудева увидел क्या देखा? своего сына. अद्भुतम, अद्भुतम, Первым. क्या? И как он его увидел? Адбутам. अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम पीताम्बरम। Вот такое ऐसे описание. बालक को देखा Увидев его, четырехрукого, в और желтых одеждах, ये जब जैसे देखा बालक को, वसुदेव ने, चतुर्भुजम भी है, о, पीताम्बर у वस्त्र него भी पहने 4 हैं, руки, надет в желтые одежды, सभी अलंकारों से समलंकृत украшен है неземными और украшениями. चेहरे पर हास्य है, स्माइल ऑन हिज फेस। И его лицо украшает улыбка. इसीलिए कृष्ण स्वयं ही अपने जन्म के संबंध में कहे गीता में, जन्म कर्म च में Кришна दिव्यम। говорит
в связи со своим явлением или рождением मेरा в этот мир. जन्म मेरी लीलाएं В दिव्य Бхагавад-гите है, называют это Джанма Дивья, мое явление, рождение в этом мире. Алокик, इसका нематериально. अनुभव सारे संसार को भगवान करा रहे हैं। И вот когда это действительно произошло, Господь कि साधारण जन्म подтвердил नहीं है, одним своим явлением, что его явление — это не явление जन्म обычного जैसा जन्म человека. वैसे जन्म है नहीं। कृष्ण तो अजन्मा है। Кришна не может родиться, он аджанма, जन्म нерожденный. लेने की वे लीला खेल रहे हैं। Он может сыграть эту स्वेच्छा лилу से वे प्रकट по своему हुए желанию, हैं। прийти в этот мир, сыграть лилу, как будто он родился. कर्मणा दैव नेत्रेण सद असद जन्म योनिषु, हमारे संबंध में कहा Вот है। наше рождение в этом мире अपने происходит по कर्मों закону के вот этой अनुसार шлоки, या तो हम в соответствии со своим, स्वर्ग с में भी последствиями кармы. जन्म ले सकते हैं या Мы नरक можем में родиться либо на किसी сварге, भी либо योनि низших में, формах और жизни. नाना योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्मों के И мы अनुसार। бесконечно рождаемся и странствуем और в हमको разных जन्म формах жизни. लेना ही पड़ता И है। We have no у нас choice। нет шанса перестать рождаться и умирать. ऐसी बात, ये नियम भगवान को लागू नहीं होता। Так, вот это правило, этот закон नमाम Вселенной कर्माणि неприложим किंपन्ति, к явлению Шри Кришны в этот न मे мир. कर्म फले Он говорит, स्पृहा। На меня не действуют कर्म उनको लेपायमान नहीं кармические करते। последствия. भगवान के सारे कार्यकलाप से गुणातीत होते Все हैं, अलौकिक действия होते हैं। Господа तो उनका нематериальны. प्राकट्य भी अलौकिक है, दिव्य है। В том जन्म числе कर्मच में И его рождение в दिव्यम। этот мир. तो वस्त्रों के साथ भक्त कहते हैं, Преданные мне यानी कि जन्म подсказывают, होने के बाद что он явился Девки, уже в одеждах. Это не так, что Деваки बाजार गई है, пришлось сходить на базар, купить ему одежды. उसने शॉपिंग किया है और वस्त्र और अलंकार खरीद लिए हैं और फिर पहना है। затем नो, Приодеть его и इन वस्त्रों украсить. के साथ, अलंकारों украшениями के нет. साथ भगवान। Он появился уже в प्रकट होते одеждах हैं। и с украшениями. तो अभी सुरक्षा के लिए या भगवान समझ रहे थे, भयभीत है वसुदेव और Да, Господь देवकी। понимал, что तो Васудева и Деваки उन्होंने очень перепуганы संकेत किया है за него. मुझे यहाँ से Поэтому он ले चलो, गेट मी आउट ऑफ हियर। сказал, унесите меня отсюда. तो वह कृष्ण कह तो रहे हैं, या Кришна देवकी नंदन या сказал им, वसुदेव नंदन कहे तो रहे, मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे унесите меня गोकुल ले отсюда, जाओ। спрячьте меня в Гакулу. वसुदेव ने सोचा होगा, Васудева думал, क्या ये हथकड़ी बेड़ी नहीं देख что रहे हो разве ты क्या? не видишь вот эти मैं кандалы तो на न तो моих हिल न तो руках и डुल भी ногах? Я सकता не могу हूँ, сдвинуться с места और даже. आप कह रहे हो Ты говоришь, मुझे गोकुल ले चलो। खैर, отнесите меня в Гакулу. वसुदेव ने वैसा भी Тогда सोचा Васудева होगा в ही। следующий момент कृष्ण चाहते हैं, подумал, Кришна मेरा хочет, लाला चाहता है, мой Лала तो चलो хочет, чтобы я унес его. Ну хорошо, प्रारंभ तो करता हूँ, я хотя бы должен प्रयास попытаться तो это करता сделать. हूँ। ऐसा सोच के Просто подумав так, जैसे ही वसुदेव как только ने Васудев, वासुदेव подумал, को उठाया है, только он बस взял на उसी руки, के साथ सारी Васудев взял на हथकड़ी बेड़ी руки Васудева, Кришну. टुकड़े हो गए। Тут же все кандалы на его руках и ногах Vasudeva открылись is сами free собой. to carry Krishna to Васудев Gokul. был свободен और भी कई सारे идти с Кришной куда मार्ग угодно. में विघ्न तो आने वाले थे ही, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते И हुए хотя на пути он знал, Васудев будет еще много препятствий, Васудеву это बालक не беспокоило. Он взял Кришну на कारागार руки से बाहर निकाल रहे हैं, и начал выходить из ले जा темницы रहे हैं। वैसे हम तो सोचते होंगे с ये ребенком на तो руках. समस्या है। Мы можем подумать, अवजानन्ति मां मूढ़ा как это मानुषिं तनुमाश्रितम। возможно. इसीलिए कृष्ण कहे हैं, Аваджананти Мамудхам. ऐसे कुछ मूढ़ कुछ ही नहीं, कई सारे अधिकतर मूढ़ ही है। Есть глупцы, संसार में не то чтобы जो есть их большинство в этом мире,
मानुषिम तनुमा, मैं भी एक Которые और думают, что पुत्रों की या बच्चों की तरह मैं भी और एक я साधारण один из बालक हूँ тех множества детей, которые рождаются в या этом мире, मनुष्य हूँ, или один из ऐसा людей, कह के कई सारे которые живут в этом мире. अधम भगवान के चरणों में अपराध करते हैं Такие अपने अज्ञान के глупцы कारण। अवजानन्ति माम своего невежества совершают оскорбления Господа. परम भाव मजानंतो मम भाव महेश्वरम, है जो मेरा जो परम भाव Они не है, знают जो мою महेश्वर Парамбхаве, что я Махешварам. और कृष्ण कहे हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, Кришна также утверждает, что मेरी अध्यक्षता के अनुसार ही तो вся эта सारा материальная संसार природа, весь этот चलता мир, है, चराचर को मैं вся эта चलाता природа हूँ। действует под моим क्या надзором и भगवान под моим अब по моему बालक बने приказу. हैं इसीलिए ही हेल्पलेस, वो कुछ में नहीं कर सकते, ऐसी बात То, नहीं что है। я стал ребенком, कृष्णा не означает, что я перестал, बालक है потерял या контроль कृष्णा над Пракрити. गर्भ में रहकर वहाँ लीला खेल रहे हैं, Кришна остается Кришной. या कृष्ण बड़े हैं, Будь он कृष्ण выросшим ребенком, или еще только родившимся, или еще в чреве, он प्रकट всегда के पहले остается प्रकट होते समय Бхагаваном, अब प्रकट हुए Верховным शिशु контролирующим. है, जो भी है, या На любой किशोर стадии. है, या युवक है, कौमारम यौवनम जरा, कृष्ण हर परिस्थिति में कृष्ण ही है। В каждом случае Кришна ऐश्वर्यस्य всегда समग्रस्य वीर्यस्य обладатель यशसा श्रिया своих 6 ज्ञान достояний. वैराग्य, इन षड ऐश्वर्यों से पूर्ण होते हैं भगवान। तो वह बाल सुलभ लीला तो यह खेल रहे हैं, बालक बने हैं, Так, это лила. इसलिए आई एम हेल्पलेस, आई कांट हेल्प। Могло показаться, что हम चल के भी जाते он थे, беспомощен, जा सकते थे, он сам не может लेकिन उन्होंने уйти в Гакулы. पिताजी का मुझे उठाइए, आई कांट Поэтому, वॉक। мой дорогой папа, пожалуйста, ये सारी отнеси меня в लीला खेल Гакулу. तो रहे हैं, Я не могу, еще не किंतु научился ходить. Все सारे это संसार его лила, он पर играет эти उनका лилы. नियंत्रण भी जारी है। Но параллельно вместе с Control этим is on весь этот мир everywhere। остается по-прежнему под его контролем. पराशक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये सिद्धांत, ये व्यवस्था है भगवान की। Это истина о शक्ति Кришне, что ее многочисленные энергии सदैव कार्यरत रहती है, всегда действует भगवान автоматически, को स्वयं अपने просто हाथों по से его पैरों желанию. से Кришне не कार्य нужно करने की ничего делать आवश्यकता своими नहीं, руками и यही तो ногами. है भगवान। Вот I кто know такой God, Бхагаван. कोई कहता है, I know God, Я to знаю Бога. know him like this, Знать его вот таким означает знать, समझा रहे действительно, हैं знать, кто तत्व। такой Господь. यही है Знать तत्वतः это татва, जन्म это कर्म च истинного मे Кришны. दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान को तत्वतः जो समझेंगे, या उनके जन्म के लीला को तत्वतः समझेंगे और लीलाओं को तत्वतः Кто-то познал समझेंगे, तो फिर कृष्ण has guaranteed секрет его явления, его деяний. Покидая этот мир, оставляя это тело, не рождается снова в материальном мире. Говорится в Бхагавад-гите. Итак, Васудева взял Кришну. संकेत मिले थे और वो जानता था कि आज रात्रि को Камса подозревал, что в эту ночь देवकी बालक को जन्म देने की у Деваки संभावना может के कारण родиться сын. उसने एक्स्ट्रा Поэтому он सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था усилил की तो охрану. थी, किंतु Но कृष्ण की व्यवस्था से, हाँ, его, कृष्ण के शक्तियों की व्यवस्था से, его शक्ति का एक मोटा नाम है योग माया, योग माया не может сравниться, его способности не могут сравниться सिक्योरिटी со способностями Кришны. Кришна даже не сам, просто приказал своей йога-майя, и все эти охранники уснули вместе со своим оружием там, где они стояли. Все они погрузились в глубокий сон, просто по велению йога-майя. И поэтому путь был открыт для Васудевы. Из темницы
द्वार के बाद द्वार के गेट के आफ्टर गेट конечно आफ्टर же, गेट тюрьма означает वसुदेव जैसे множество ही тяжелых, गेट के पास पहुंचते затворенных замками उनके हाथ तो व्यस्त дверей. है, hands are busy, И Васудева अपने несет लाला Кришну. Его धो руки रहे हैं। заняты тем, что он держит Кришну. तो कृष्णा या कृष्ण की योग माया Он не может открыть эти двери и और जो замки. ताले लगे हुए थे, strong это locks, Все это взяла на себя йога Майя Кришны. खुल रहे थे, Все они один за другим начали टूट के расстегиваться वहाँ गिर रहे थे, и падать на землю. द्वार भी खुल रहे Двери थे, сами открывались, एयरपोर्ट как в аэропорту. या स्थानों पर भी автоматически. आजकल Сейчас पहली बार जब везде это एयरपोर्ट в गया था, аэропортах. Когда я первый раз в аэропорту मेरा सामान был в тот момент, когда ट्रॉली में था, ढकेलते только हुए मैं जा появились रहा эти था, तो वो- устройства, я шел с тележкой, और साइन तो катил था, тележку и हाँ, было написано प्रवेश, вход entry. в लेकिन аэропорт. द्वार तो बंद था। Я смотрю, что закрыты, मैं सोच стеклянные रहा двери था, закрыты. प्रवेश Я думал, करना तो है लेकिन мне द्वार надо तो войти, но बंद же है। закрыты же двери. तो चलो ऐसे मैं Ну ладно. मेरी ट्रॉली का Я आगे толкнул свою धकेलता, тележку आगे вперед. थोड़ा बढ़ा तो ऑटोमेटिकली Автоматически открылась дверь. और द्वार खुल गया। मैं Я удивился, испугался. What Что это? я? Бhuты тут, что ли? तो हुआ तो ये जो ऑटोमेटिक невидимые. व्यवस्था है ये कुछ Так, नई नहीं है। Эти автоматические устройства, это не ये что-то कृष्ण के новое. समय की Они व्यवस्था были во времена की नकल Кришны. कर रहे हैं हम लोग। То, что мы имеем сейчас, это Automatic system is very old and eternal and жалкая ancient имитация system. систем, которые существовали तो वह во время सारे Кришны. द्वार खुल रहे थे और Так все двери открывались. जैसे ही वासुदेव को वसुदेव कारागार से बाहर ले आते हैं, И по мере того, как Васудева нес तो पता है Васудеву из этой कौन темницы, प्रतीक्षा कर रहा था? знаете, кто ожидал их там на जय выходе? बलराम। Баларам. बलराम कृष्ण की अगवानी करने to welcome श्री Баларам कृष्ण приветствовал Шри Кришну और उनकी на выходе из सहायता тюрьмы, सेवा готовый ताकि उनकी जर्नी हैप्पी जर्नी हो, सопровождать निर्विघ्न его. हो, मंगलमय हो। и избавить его Везде путешествие в Гакул от всех बलराम неудобств. नाग अनंत शेष Он принял के форму रूप में वहाँ प्रकट हुए थे। огромного змея और हल्की सी с वर्षा भी большими तो клобуками, हो ही रही थी। Ананта Шеша. रिमझिम Форма जिसको Ананта Шеши. В मराठी этот में момент कहते हैं, हाँ, бушевал मंद मंद। дождь. तो वसुदेव के बिल्कुल पीछे Так से Ананта Шеш двигался позади बलराम चल Васудевы रहे थे अपने फणों से। и закрывал फणों своими का ही बनाया था клобуками, उन्होंने छाता как зонтом और Кришну и कृष्ण की Васудеву. सेवा हो रही थी। Так रात्रि का समय भी तो था और न तो वसुदेव служил के Кришне. साथ में मशाल या Это была темная ночь, मोबाइल या टॉर्च लेके तो वसुदेव ने नहीं было चल रहे थे। तो ни фонарика, ни мобильного अनंत से телефона. बलराम के फणों में जो माणिक मोती जड़ जवाहर Но होते камни हैं, на головах, на उनके клобуках प्रकाश Ананта से Шеша वसुदेव освещали देख дорогу पा रहे थे। далеко вперед. तो मथुरा के गलियों में से И так वसुदेव Васудева мог ориентироваться वासुदेव को लेके в кромешной आगे тьме, в बढ़ रहे थे। переулках Мадхуры. तो वहां पर भी योग माया कार्यरत थी। И Йога-майя устроила также. केवल वो За चौकीदारों пределами को गार्ड्स को ही этой सुलाया नहीं темницы था कारागार Она में। усыпила не только वैसे मथुरा के стражников सारे темницы, но и всех жителей वैसे Мадхуры. रात्रि तो लोग सोते ही रहते हैं लेकिन कुछ Обычно जगते भी रहते हैं। Люди и так спят ночью, но некоторые могут не कोई спать चोर मंडली воры भी घूमती फिरती могут रहती бродить है। по улицам, कुत्ते भौंकते रहते или हैं। собаки могут лаять लेकिन उस रात्रि को по ночам. Но в पूरा эту ночь सन्नाटा, была полная тишина. सबको सुलाया है, Йога-майя усыпила всех, इंक्लूडिंग डॉग्स और включая собак. डॉग्स भी गार्ड। रात्रि को कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं करता, Собакам никто не платит, गार्डिंग करते за रहते это, हैं। но लेकिन उस тем не रात्रि менее को они वे भी सोए थे। лают и что-то охраняют там по ऐसी ночам. व्यवस्था थी Но в эту ночь योग все माया они की। спали как убитые, यदि कोई और कुत्ता भी भौंकता потому что если бы, वसुदेव को заваяла даже देख के собака, तो कुछ लोग то, возможно, जग जाते
Возможно, और кто-то देखते проснулся бы यदि и увидел бы वसुदेव को बालक Васудеву को लेके на जाते हुए, свободе, с ребенком в तो руках. हो सकता है И, संभावना तो возможно, थी कि может быть, लोग कुछ मोबाइल करेंगे, кто-то कुछ позвонил бы कारागार की ओर दौड़ेंगे или और побежал бы в रिपोर्टिंग करे, тюрьму и сообщил бы. वसुदेव, हमने वसुदेव को Вы जाते видели, हुए Васудева देखा, вышел из тюрьмы. भागो, पकड़ो पकड़ो। Догоняйте, хватайте его. ऐसा संभव तो था ही, तो Была такая опасность. इसीलिए योग Поэтому माया йога майя, ने सबको чтобы исключить गाढ़ निद्रा में такую लिटाया опасность, है। усыпила не только всех मथुरा охранников, के но и жителей Мадхуры. मार्गों और गलियों में से И Васудева आगे बढ़ते с हुए Кришной на руках. वसुदेव वासुदेव को Васудева с Васудевой на руках जमुना मैया के шел в сторону यमुना Ямуны के तट पर по पहुंच जाते переулкам हैं। Мадхуры. वर्षा के दिन है। И так, наконец, они достигли берега Ямуны. जमुना में पूरी Там также бушевал дождь. फ्लडेड Ямуна была बाढ़ आ полна चुकी воды है। и выходила из берегов. ऐसे कुछ पुष्प भी खिले हुए हैं। ऐसे पृथ्वी माता Но вместе с ने тем सारा вся пракрити, вся природа वातावरण को преобразилась. इतना अनुकूल повсюду बनाया था, Цвели цветы. क्योंकि यह Одновременно с дождем भार हटा जयति все जयति благоухало. Почему? Потому что पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। पृथ्वी के भार का नाश Господь явился या для पृथ्वी того, के чтобы भार облегчить бремя से земли. पृथ्वी को मुक्त करने के लिए ही तो भगवान प्रकट С этой हुए целью थे। तो Он वह пришел в этот мир. सारे पृथ्वी Поэтому земля, ऐसे कृष्ण का स्वागत कर रही естественно, थी। ликовала. सर्वत्र приветствовала पुष्प खिले हुए Господа. थे। Повсюду распускались цветы. ठंडी मंद सुगंधित हवा बह रही थी। Был приятный, सर्वत्र легкий, पुष्प खिले благоухающий थे। ветерок. और रात्रि के समय वैसे И посреди नॉर्मली ночи, в полночь, सोने वाले पक्षी भी обычно कलरव спящие कर रहे थे। птицы приятно щебетали. और यह जमुना को भी स्वागत करना ही था। И Ямуна также должна была поприветствовать तो Кришну. कृष्ण को लेके वसुदेव वहाँ किनारे पहुँचे तो है। И Васудева стоял на берегу, не зная, что делать. उस समय с Кришной на руках. गोस्वामी उल्लेख करते हैं भागवत में, В этот момент जमुना सोच रही है Ямуна думала, Шукадева Госвами मुझे дает такое सहायता करनी описание. होगी, Я должна वसुदेव की посодействовать सहायता करनी Васудеве, होगी ताकि वे वासुदेव को чтобы Васудева मेरे पार जमुना के मग पार перенести लेके Васудева जा सकते हैं। на тот берег. और यदि मैं नहीं करूंगी И если я осмелюсь तो не помочь जमुना को в этом, वो संस्मरण हो रहा है Ямуна думала, जब राम को जाना था когда Раме нужно लंका, было और बीच пересечь में था океан на Ланку, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, लेकिन इंडियन этот ओशन Индийский океан हिंद महासागर стал препятствием, सहायता या अनुकूल परिस्थिति नहीं बना रहा он था не या собирался देरी कर रहा था। и мешкал तो с тем, чтобы तो उस समय помочь Рамачандре. राम Что сделал को आया Рамачандра? क्रोध, Он और разгневался, उन्होंने अपने धनुष बाण को जैसे उठाया как तो только он поднял समुद्र свой में जैसे лук и стрелы. खलबली मच गई और Этот весь कांप океан रहा начал था трястись और от страха. समुद्र डर के मारे, और फिर अंततः वह सहायता तो की В ही। конце концов он तो यहाँ जमुना सोच रही है, मैं यदि सहायता नहीं करूंगी या посодействовал देरी भी и करूंगी तो मेरा भी начал сотрудничать с Рамой. ये वही И प्रभु Ямуна है। думала, что если я что-то здесь कभी राम बन के कभी замешкаюсь, то, श्याम может बन быть, के со мной произойдет, ये प्रकट होते у меня हैं। ждет та же वही участь, что राम этот अभी океан. श्याम बने हैं, потому что тот, तो кто मेरा приходил हाल как भी Рама, он же वैसा сейчас करने пришел की как क्षमता Шьям. रखते ही है। ऐसा सोचकर और Думая, आचार्य वृंद ये भी Ямуна कहते так हैं думала. कि И Ачарья дают ये जमुना ये भी комментирует это еще सोची कि следующим образом этот текст. ये Ямуна प्रभु также जब думала, द्वारकाधीश बनेंगे, когда этот Прабху вырастет и उनके станет विवाह Дваракадишем, होने लगेंगे, и
तो मेरा भी तो इनके साथ Придет время его चतुर्थ женитьбы, पटरानी के रूप में но мне тоже विवाह предстоит होना है। मैं стать कालिंदी его बनूंगी। супругой по имени Калинди. तो यदि अब सहायता नहीं करूंगी Если сейчас ему не помогу, तो मैरिज возможно, के когда समय будет- फिर याद रखेंगे, आई будет नो моя तुमने женитьба с ним, он припомнит это мне, он скажет: я क्रॉस करने के знаю, लिए कोई सहायता नहीं она की, не помогла мне बेफिक्र रही। перейти ее воды. तो जमुना Возможно, во время свадебного предложения तैयार это हो जाती है будет не в мою пользу. और वसुदेव Итак, Ямуна, आगे बढ़ते हैं, नदी с में такими उतरते мыслями हैं। расступилась भाव и दिया ही Vasudeva जाता है пересек ее. कि जमुना शुरुआत में तो अपना पानी को कुछ В बढ़ा самом ही रही начале थी воды Ямуны вздымались, और ऊंचाई तक। становились все और उसका выше и उद्देश्य था глубже. कि वे जमुना कृष्ण के चरणों Но का цель этого हल्का была в सा том, чтобы Ямуна хотела स्पर्श करना коснуться चाहती थी। своими водами стоп तो Кришны. जैसे स्पर्श Как только она коснулась стоп Кришны, उसने अनुभव किया, साक्षात्कार किया, как только она आनंद लूटा, получила это удовольствие, के साथ эту ананду, वसुदेव в тот же момент она Кришна को расступилась. लेके उतरे И हैं, Васудева आगे बढ़े हैं। перешел на тот берег. जल के एक बूंद भी स्पर्श Не नहीं की है замочившись даже каплей воды वसुदेव और Ямуны. वासुदेव को। और जैसे ही जमुना के पार पहुंचते हैं तो वह ब्रजवासी ऐसा कहते हैं, वह एक घाट И है, как только Васудева пересек कोयले Ямуну, घाट, कोयले घाट। он तो оказался वसुदेव कह रहे на थे, берегу, который сейчас मेरे называется लाला को Койле-Гат. कोई ले ले, कोई ले ले, Васудева अरे कोई кричал: है यहाँ, возьмите, मेरे кто-нибудь लाला возьмите को कोई моего ले ले, Лалу. कोई ले ले, कोई ले कोयले, ले, कोई कोयले। ले ले। तो उस घाट का नाम हो कोयले घाट। И с тех пор तो कृष्ण этот гад अभी стал известен как Койле-Гат. जमुना को तो पार किए, Возьмите кто-нибудь. डेस्टिनेशन переводится. गोकुल। И Васудеве нужно было дальше идти, दूर नगरी है, गोकुल दूर है। от берега तो वह вглубь Гакулы. जैसे आगे बढ़ते हैं वसुदेव अपने लाला को लेकर, कई प्रकार के विचार И Васудева, двигаясь дальше, उनके मन में उदित размышлял होते हैं। так. ये भी सोचते हैं कि अब थोड़ी देर में मैं इस Он बालक думал, को что через короткое время नंद भवन में я पहुंचाऊंगा, वहां расстанусь रखूंगा। со своим сыном, तो оставив его в Нандабаване. इस बालक के सानिध्य या अंग संग से मैं वंचित होऊंगा, इसलिए Очень скоро мне предстоит расстаться с मैं ним, यदि धीरे धीरे поэтому лучше мне не चलूंगा торопиться, तो лучше я अधिक пойду समय помедленнее, मुझे इस बालक का संग подольше я буду का оставаться लाभ होगा, ऐसा с सोचकर वो ним, держать его на руках. धीरे धीरे Думая चलने так, लगते, он замедлил свой, लेकिन свою फिर походку. सोचते कि Но затем он вспомнил: पहुंचने मुझे देरी हो सकती है, о, я могу और так इतने में यदि слишком задержаться, हो न हो, कंस को и вдруг, पता не дай бог, चल जाता है, Камсе станет известно, что Васудев я बालक को сбежал लेके вместе с Кришной, यहाँ से निकल चुका है, जाओ खोजो। и отправят तो वो погоню за खोजते мной. हुए वो स्वयं या और कोई के Там может लोग आ оказаться सकते हैं, так, मुझे что पकड़ सकते हैं, нас догонят и поймают. तो मेरे बालक को छीन सकते हैं, И он отнимет у меня फिर मैं वंचित हो जाऊंगा। этого मैंने малыша. ऐसा Нет, нет, नहीं होने दूंगा मैं, Я не ऐसा позволю, не सोचकर должен वे पुनः так बड़े рисковать. तेजी के И साथ тогда он начал снова двигаться गोकुल की быстро, ओर как быстро, दौड़ने लगते हैं, как только мог. विलंबित गति, कभी धीरे धीरे तो कभी Потом снова он замедлял свой ход, तेजी से потом снова быстро वे шел. गोकुल की ओर दौड़ते так. दौड़ते हैं Он, в конце концов, कि कहो, और फाइनली गोकुल धाम की достиг गोकुल деревни धाम Гакулы. आगे को दिखता है,
और फिर खोजते खोजते नंद भवन द्रुत विलंबित Через गति, какое-то उस время गति को द्रुत विलंबित, нашел дом Нандабабы. फास्ट विलंबित, Друта Виламбита Гати द्रुत विलंबित गति से называется जा на санскрите रहे то, थे। как он шел. То गोकुल ускоряясь, पहुंचते то हैं замедляясь. और प्रवेश करते हैं И так он вошел в Гакулу, नंद भवन में, вошел в дом Нандбабы, प्रसूति вошел во внутренний जहाँ покой, यशोदा ने где отдыхала Яшода, मध्य रात्रि को जन्म दिया था, которая और अभी वो тоже посреди ночи родила. निद्रा में ही थी, लेबर पेन ऐसा अभी नाम तो लेते हैं के कारण, तो वह Говорится, что она спала крепко, अब वसुदेव क्या уставшая करने от वाले родов. हैं। А теперь что तो Васудеве यहाँ एक нужно было रहस्यमयी बात है, сделать, это секрет, गौड़ीय वैष्णवों ने который इस पर известен, प्रकाश डाला है Гаудия और कई Вайшнава, सारे संकेत भी который проливает свет तो वो शास्त्रों эту में истину. है, और वो ये है कि यशोदा ने И эта истина दो заключается в том, अपत्यों что को जन्म दिया, Яшода дала рождение двум детям. एक बालक Одному мальчику, у нее और родился दूसरी мальчик बालिका। и девочка. इसीलिए इस बालिका को वैसे जो योग माया ही थी, Поэтому और эту कृष्ण बालिку, के эту आदेश девочку, अनुसार उसको जन्म लेना था यशोदा के गर्भ से। которая тоже ताकि появилась из чрева Яшоды वसुदेव по मथुरा से приказу आकर Кришны. उस बालिका को ले जाने वाले थे। Васудеве нужно было забрать эту девочку, के оставив своего ребенка. व्यवस्था आयोजन के अनुसार और योग माया की व्यवस्था के अनुसार Вот так все योग माया произошло. ने ही बालिका Всё так के रूप में जन्म Устроила दिया йога Майя, था, которая сама जिसको появилась в форме कृष्ण этой अनुजा девочки, कहते, कृष्ण которую называют Кришна अनुजा, Ануджа. मतलब Ануджа जिसने означает, किसी के बाद में जन्म लिया और किसी ने जन्म लिया называют того, кто अनु рождается और पीछे पीछे बाद позади, में после जन्म того, लिया। кто рождается первым. तो Ануджа. यहाँ बालक ने जन्म लिया पहले Так, और первым फिर родился बालिका мальчик योग माया Яшоды, ने и जन्म после него लिया है बालिका появилась के रूप में। девочка, तो यहाँ जो बालक जन्म लेने वाला которая была है, никто иная, как йога Майя. ये А мальчик यशोदा नंदन है, — это сам ये Яшода Нандан, Нандан कृष्ण Кришна. है, कृष्णस्तु भगवान Кришнасту स्वयं Бхагаван है। Своям. मथुरा में जन्मे कृष्ण तो Кришна, который एक родился अंश कला в Мадхуре, ये कृष्ण के अंश है, Кришна — लेकिन это यशोदा частичная ने दिए экспансия हुए बालक, этого Кришны. ये बालक तो अंशी है, पूर्ण है, А вот और Кришна Яшоды वसुदेव देवकी नंदन अंश है, — это полный, उनके изначальный पूर्ण Господь के Кришна. अंश है, आप समझते हो। А сын Васудевы, तो होता क्या है, Деваки — это частичная वसुदेव जिस экспансия этого बालक को Кришны. अपने ही बालक को लेके Итак, Васудева जहाँ принес पहुंचे थे, वो своего बालक ребенка, यशोदा नंदन में प्रवेश который करता है। оставил его, Деваки и Нандан тут же этот ребенок вошел в тело वसुदेव नंदन ребенка, которого प्रवेश родила करते हैं Яшода. यशोदा नंदन नंद नंदन में। इस प्रकार दो बालक का एक बालक हो जाता Таким है, образом, два ребенка और превратились в वहाँ रह одного. जाते हैं И यशोदा नंदन он नंद остался नंदन श्री в этой कृष्ण, форме одного जो ребенка पूर्ण у है। Яшоды. हम्म, Яшода Нандана ये Кришна, पूर्णतम है, Сампурна, Пурнатам. है। द्वारका में कृष्ण В Двараке पूर्ण है, Кришна मथुरा में Пурнам, कृष्ण полон. पूर्णतर В है, Мадхуре Пурнатар, वृंदावन में более कृष्ण полным. पूर्णतम А во है। Вриндаване он Пурнатам, самый полный. तो पूर्णतर पूर्णतम में प्रवेश करता Пурна, है, और Пурнатам, जो बचता है, Пурнатар. बचते हैं वो पूर्णतम। И так остался नंद के Пурнатар घर Кришна, आनंद भयो Нанда Кигара, जय Нанда कन्हैया Бхайо, लाल की। तो वे Джай Канай Лалаки. यशोदा के अपने खुद के पुत्र या बालक है, Так तो это был तो сын वसुदेव Яшоды, ее собственный फिर сын. वहाँ जन्मी बालिका को लेकर А Васудева, забрав девочку, Йогамаю, मथुरा की ओर отправился назад в Мадхуру. लौटते हैं।
कारागार में प्रवेश करते हैं। Он вошел обратно в темницу, फिर बालिका का रोने की ध्वनि и девочка सभी और कंस भी सुनता заплакала. है, और फिर जो भी Ее आगे голос услышали все охранники घटनाएं и घटती है, Камса, и то, что और было मथुरा में, дальше, और यह в Мадхуре, गोकुल में мы знаем. А здесь, в Гакуле, ये बालकों को, बालक और बालिका को जन्म मध्य रात्रि के समय, और здесь, в Гакуле, फिर वो रात बीत जाती है, Яшода родила और प्रातः то काल ли девочку, то ли мальчика. सभी जग जाते она не हैं। помнила. नंद महाराज भी जगे И हैं, утром तो все проснулись, उनको Нанда Махарадж пробудился, इस बात का पता когда он चलता узнал, है что हाँ, Яшода родился कि ребенок. हमारे घर में बालक का जन्म हुआ Он है। узнал, что родился And he has мальчик. no clue कि वसुदेव आए थे, Он वो понятия не बालिका имел को ले गए। о том, что приходил ночью Васудева, забрал Да. девочку. Все это было неизвестно никому. तो धड़ाधड़ आपके पास तो हुआ जन्माष्टमी की तैयारी के लिए कई महीने या कई सप्ताह, И вот अब भी कुछ दिन बचे ही है। इतना समय आपके पास мы हम готовимся к सभी के Джанмаштами. समक्ष है। За несколько पास месяцев, потом остается लेकिन несколько वसुदेव дней. के पास तो हुआ И जैसे ही Вот पता चला कि наступает этот बालक का день. जन्म हुआ है, तो उन्होंने तैयारी शुरू की हुई है, इनविटेशंस भेजे हैं, समाचार और ये ब्रजमंडल такие же में приготовления फैलाया है, начал делать Нанда Баба. और Он कुछ ही मिनटों में, घंटों में सारा ब्रज сообщил всем, गोकुल की ओर что у него दौड़ родился रहा сын, है। и вся Гакула помчалась в направлении Нанда Бавана. कुछ लोगों को पता नहीं था क्या हुआ, А те, кому еще было क्यों неизвестно, दौड़ रहे हो, कहाँ जा спрашивали रहे हो? бегущих: вы куда तो бежите, लोग что कहते हैं, случилось? नंद के घर А आनंद те भयो भाई, отвечали: Нанда ки гхар Ананда Бхайо. नहीं जानते हो, Что, ты не चलो знаешь, что ли? नंद के Побежали. घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। Вот так, приговаривая, तो सारा все бежали в ब्रज дом Нанда Бабы. मंडल Вся Враджамандала. दौड़ पड़ता है गोकुल की ओर, और कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। तो Чтобы увидеть вот этого उस दिन Кришну. मतलब 5251 Так, в тот день. वर्ष पूर्व गोकुल में नवमी के प्रातः काल को 5251 год назад, नवमी को в मनाई अष्टमी, Навами, потому что नवमी के दिन он родился на Аштами, полночь. महामहोत्सव संपन्न हुआ। Следующий, इस उत्सव после का नाम полночи, ही день был पड़ा Навами. है नंदोत्सव। Этот день стал नंद известен महाराज ने मनाया Нандоत्сव. हुआ उत्सव नंदोत्सव। Нанда Утсава, नंद фестиваль के Нанда घर Мабы. आनंद भयो भी कहते हैं। नंद के घर में क्या हुआ? आनंद Нанда हुआ। Гхар Ананда हुआ. आनंद तो В हुआ доме ही, Нанды आनंद का अनुभव तो सभी появился कर ही रहे आनंद. हैं, लेकिन हुआ Ананда, क्या है? то, что все испытали в этот आनंद момент. हुए हैं, मतलब कृष्ण का एक नाम, И почему Ананда? आनंद Одно из भी имен है। Кришны – Ананда. जो सारे आनंद के जो स्रोत है, Ананда, потому что он सच्चिदानंद источник विग्रह, всей Ананды, वही всего आनंद счастья. मूर्तिमंत आनंद Олицетворенная बने Ананда हैं появился और в доме Нанда प्रकट हुए Бабы. हैं। हरि हरि। और अब प्रकट होके परित्राणाय साधुनाम И, явившись, विनाशाय सदुष्कृताम он также выполнил धर्म संस्थापनार्थाय и свои संभवामि другие युगे цели, युगे का अपना कार्य, अपने लीला о которых говорится в этой шлоке. संपन्न करेंगे 125 वर्षों तक। तो ऐसे कृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण की कृपा से ही हम उसमें सम्मिलित होने का हम भाग्यवान जीवों को अवसर Вот प्राप्त так होने जा Господь रहा явился в है। этот तो мир. Мы तैयारी कीजिए। сейчас मैं готовимся कह रहा था ऐसी तैयारी к этому कीजिए празднику. Я говорю, что мы готовимся. कि आपके मन में कुछ अनुकूल Напоминаю भाव о том, что это значит.
Значит, нужно подготовить свое сознание, чтобы की तैयारी поприветствовать Кришну ताकि в наш सचमुच ум, कृष्णा в наше आपके сознание, लिए मेरे लिए чтобы Кришна पर्सनली явился для вас и для меня, для каждого प्रकट होंगे из нас, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। чтобы мы смогли हरि почувствовать कृष्ण это. कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और वैसे दो उत्सव है, एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव Это भी है не только праздник और явления फिर Шри दूसरे दिन Кришны, потому что नंदोत्सव на के следующий दिन день, день Нандотсава, श्रील мы प्रभुपाद का также जन्मोत्सव празднуем है। День явления Шрила प्रभुपाद का व्यास Прабхупады, पूजा महोत्सव Вьясапуджу है। Шрила Прабхупады. तो मत भूलिए Не забудьте об दो этом, उत्सवों की तैयारी करनी है, если готовиться к празднику, श्री то к कृष्ण двум праздникам. जन्माष्टमी К महोत्सव Дню явления Шри और Кришны श्रील प्रभुपाद и к Дню व्यास पूजा явления Шрила महोत्सव। Прабхупады на следующий I день. wish you happy Желаю вам Shri Krishna счастливого Janmashtami Шри Кришна Джанмаштами and very и happy счастливого Шрила Прабхупада Дня явления Пуджа. Шрилы Прабхупады. Gaur Premanande Hari Hari Bol.